y conseguir el título de Liga. El Barça tiene la incógnita, todos la tenemos, de saber cómo le puede haber afectado o no la eliminación frente al Inter y especialmente la paliza física que se pegó en el Giuseppe Meazza en Milán. Pero esto es un clásico y aquí casi nada de lo que ha pasado hasta el momento importa. Lo que hay es un ambiente excepcional, un ambiente maravilloso de fútbol en el Lluís Companys y una muy buena compañía para contarles lo que va a dar de sí este partido. Ese es el túnel de vestuarios con las caras ya de más tensión de lo habitual. Un Real Madrid que se saluda ahí, Thibaut Courtois con Szczęsny, el gremio que importa mucho y los dos saben de la particularidad de ser porteros. Ahí está Thibaut Courtois que cumple 33 años, Fermín 22, y digo que la buena compañía importa para presenciar el partido. Ambientazo por todo lo alto. Axel Torres, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaizka Mendieta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando Morientes, muy buenas tardes. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo le ha pegado, no? Pues sí, se viene en la carrera Cubarsí al suelo, a la pelota con el pie. La dejó Cubarsí, penalti. Penalti, llegó Szczęsny, tarde, penalti. Yo creo que claro por el error de Pau Cubarsí. Atención que el partido arranca con algo inesperado, un fallo en defensa del Real Madrid, una necesidad de Szczęsny de ir al cruce. Se había quedado solo después del toque. Ahí vamos a ver la acción repetida. Si en este momento la jugada que se frena, golpea. Para un Arda Güler que se salía del fuera de juego. Larga Ceballos buscando la entrada de Jude Bellingham, buscando la línea de fondo, la pone en peligro la llegada. Tocó Thibaut Courtois, se le fue cerrando el ángulo. Estamos en una posición en la que veíamos prácticamente la visión de Eric García. Se le fue cerrando el ángulo y al final optó por un lanzamiento. Lucas Vázquez sortea su entrada con Asensio y ahí está mostrando P marchándose de dos, se va de tres, intenta contra el carando sobre Ceballos, le ha puesto un balón y la pone. No sé si estaba o no en posición incorrecta, me daba la sensación de que podía estarlo Dani Olmo. Sí, yo creo que Dani estaba en fuera de juego. Pero el balón se perdió sin Valverde parecía el más indicado. Puntea la P contra Cubarsí, llega para el remate, queda Mbappé. Yo fíjate que creo que la que reclama la Viñamal tiene que ver con la anterior, sí, no con esta, sino con la entrada de Fran García, que es la que le deja desequilibrado. Ahí estamos viendo que no hay fuera de juego. No hay fuera de juego, no hay ni mucho menos fuera de juego. A colgar en el área, el balón lleva peligro, la saca área, recorta Ceballos, mete el centro, lleva palo, el ataque, la pelota la Viñamal quiere la volea, saque de esquina. Ahí fue Thibaut Courtois, que yo creo que la tenía perfectamente controlada y sacó la pelota a córner. Le faltó fuerza, pero con ella Gerard Martín. ¡Qué zapatazo ha sacado con la pierna izquierda, midiéndose a las mil maravillas! Y otra vez Thibaut Courtois para echarla a córner. Está Gerard Martín con muchísima personalidad. Rafinha dentro del área, Rafinha metiéndola. Dani Olmo, primer palo, la peinada. ¡Gol! La peinó el Barça, creo que Ferran en el primer palo atacó la corta. Eric García para recortar y esto es el clásico. 18 minutos de partido, 3 goles cantados en el Lluís Companys. El Barça recorta diferencias, 1-2 en el marcador después de los dos de Kylian Mbappé. Eric García acaba de marcar para recortar diferencias. Para mí es el córner, el golpeo. Dani Olmo en el primer córner se le queda corto, en este es perfecto, la peinada de Ferran. Martín la controla, la mete, no busca el disparo. Para Rafinha que mete el pase. Otra más, el balón para Ferran. Ferran va a llegar con ventaja, Raúl Asensio, la pelea Ferran, se va en el área, queda solo Kylian Mbappé, va a golpear mal, la Viñamal recorta, disparo. Mete por dentro hacia Ferran, cae. Fuera de juego el lanzamiento del segundo palo. Dani Olmo la pone en el punto de penalti y no hay nadie del Barça. Tira la Viñamal, le va a pegar. La
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Pan Vlog. Oke. Di vlog kali ini teman-teman, saya mau menyampaikan salah satu berita bola yang mengenai dengan Mbappe, teman-teman ya. Oke. Judul atau tema yang kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah, teman-teman ya, Kylian Mbappe. Saya beruntung pernah bermain dengan Lionel Messi. Kenapa dia beruntung, teman-teman? Nah, mari kita simak berita ini, teman-teman ya. Kalau pendapat saya sendiri, teman-teman ya, karena apakah Messi karena ini apa ya, pemain dengan Ronaldo itu, teman-teman ya, pernah apa ya, setara dengan Cristiano Ronaldo, apakah benar atau tidak? Nah, itulah nanti kita bahas di sini, teman. Oke. Yang kita ketahui, teman, Mbappe sama Messi ini pernah bermain satu tim itu di klub PSG Paris Saint-Germain pada tahun 2021, teman-teman ya. Nah, Kylian Mbappe ini mengenang masa-masanya bermain bersama Lionel Messi di PSG, teman-teman ya. Dalam sebuah wawancara yang dengan Movie Star, kapten timnas Prancis itu, teman-teman, Mbappe itu menyebut dirinya beruntung pernah satu tim dengan legenda Argentina itu, Lionel Messi, teman-teman ya. Setelah 17 musim membela Barcelona dan menorehkan segudang prestasinya, Messi bergabung dengan PSG dan membentuk trio maut bersama Mbappe dan Neymar. Ada Neymar, Mbappe, Messi. Walau tak mampu mempersembahkan trofi di Paris Saint-Germain, mau di Liga Champions pun, kombinasi 3 bintang dunia itu membuat PSG menjadi magnet besar di bola Eropa. Ya, pada waktu kedatangan Lionel Messi ke PSG, Neymar ke PSG, waktu itu PSG pernah dibilang tim-tim seram, teman-teman ya. Karena penyerang mereka itu, teman-teman ya, bisa kita bilang sangat dahsyat. Ya gimana Mbappe, Messi, Neymar. Nah, dari nama Mbappe aja kita udah ketahui betapa seremnya striker itu. Walaupun sini dibilang kura-kura ninja ya, teman-teman ya. Itulah, teman-teman. Nah, lanjut. La Pulga akhirnya meninggalkan PSG 2 musim kemudian untuk bergabung dengan Inter Miami. Lionel Messi ini meninggalkan PSG untuk bergabung bersama Inter Miami di Liga Amerika, teman-teman. Namun kesan yang ditinggalkan Lionel Messi ternyata begitu membekas bagi Kylian Mbappe, teman-teman. Wow, kenapa ya? Ketika bicara soal pemain yang menorehkan sejarah, nama Messi pasti ada di sana. Dia orang yang sangat normal di ruang ganti. Banyak orang memberi label macam-macam ketika Anda terkenal, tetapi tetap rendah hati dan menghormati semua orang, kata Mbappe. Nah, Kylian Mbappe mengakui banyak belajar dari Messi selama 2 musim bermain bersama Paris. Penyerang Real Madrid itu pun merasa beruntung pernah satu tim dengan Lionel Messi, teman-teman. Sebagai pemain, dia benar-benar unik kalau punya pemain seperti dia di tim. Kamu harus berada di dekatnya dan mengamati setiap gerakannya, teman-teman. Dia membantu saya banyak sekali untuk memahami, ujar Kylian Mbappe. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa kangennya
Kylian Mbappe kepada Lionel Messi yang pernah memperkuat satu tim, yaitu di PSG pada tahun 2021, teman-teman ya. Itulah teman-teman, walaupun pernah bergabung bersama tim di PSG walaupun sebentar, rasa kangen, rasa rindu itu ada teman-teman ya, paham ya. Nah, jadi gimana ya jelasin ya, Mbappe ini beruntung teman-teman, karena Messi ini bisa dibilang kayak apa ya, sayangan Ronaldo ya, memang Ronaldo lah, masa-masa Lionel Messi Barcelona, Ronaldo di Madrid. Ini kayak bilang kayak adu gengsi apa ya, seimbang gitulah. Nah, selama 2 musim bersama PSG teman-teman, Messi dan Mbappe ini berkolaborasi mencetak 34 gol dalam 67 laga, atau rata-rata 1 gol setiap 157 menit ketika keduanya bermain bersama teman-teman. Mereka bahkan sempat menciptakan 3 gol dalam satu pertandingan sebanyak 2 kali, yakni melawan Ajaccio di Olympique Marseille pada musim 2022-2023 teman-teman ya. Menariknya lagi, meski hanya bermain 2 musim bersama Messi bermain 2 kali musim bersama Mbappe itu, Messi menjadi pemain kedua yang paling sering terlibat dalam gol Mbappe sepanjang karirnya. Hanya Neymar 54 gol yang berada di atasnya, tetapi dengan jumlah pertandingan 2 kali banyak. Meski gagal membawa PSG juara Liga Champions, duet Mbappe dan Messi tetap menjadi salah satu kombinasi paling berbahaya di Eropa dalam beberapa tahun terakhir teman-teman ya. Nah, gimana nggak bahaya teman-teman ya? Pemain kelas Messi, kelas Neymar, kelas Mbappe nggak normal itu, nggak bahaya itu sangat tak wajar sekali teman-teman. Mau Mbappe sendiri pun ya, kalau pasangannya kayak gitu tetap serem teman-teman ya. Mbappe di PSG sudah kencang, tambah Lionel Messi yang dari skill, dari fisikal, dari passing sananya, shootingannya, flashingnya itu udah gacor Messi itu. Tambah Neymar, udah sih itu sangat mengerikan sekali menurut saya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Kalau menurut saya sih sangat ngeri ya. Kalau menurut kalian ngeri apa tidak mengenai pemain trio tersebut, Neymar, Mbappe sama Lionel Messi? Awal kepindahan tuh ini ya, awal kepindahan tuh sangat ini loh, mengerikan, karena ada trio tersebut di Paris Saint-Germain. Saya sudah kehabisan kata teman-teman, nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Mungkin segini saja, kita ngambil durasi sekitar 10 menit saja teman-teman, biar algoritma kemakan edit, gak apa-apa lah ya, biar naik terus video saya. Oke, mungkin segini saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Next kita bakal
bahas seperti ini lagi. Mungkin next kita bakal kayak kita ngambil di menit 11 saja lah, di atas 10 intinya, karena peraturan sekarang harus kayak gitu, nggak boleh di pas 10, nggak boleh di bawah 10, harus di atas 10, entah itu 11 pokoknya. Nah kita pokoknya di atas 10 lah. Ini udah 10.64. Kita cerita-cerita saja tentang tahu nggak ini aku sama kamu, tahu nggak bagaimana? Nggak tahu kan? Sama, saya juga nggak tahu teman. Intinya trio mereka itu sangat ditakutkan ketika pada musim 2021-2022 pada saat itu main di PS pun sama sekali ditakuti karena trio tersebut. Nah, mungkin segitu saja ya teman-teman. Saya udah capek, saya mau makan, saya mau kerja lagi. Demikian video ini, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada kalian semua yang telah subscribe, komen, dan like. Buat para pemain luar Argentina dan itu Amerika Serikat, ayo dukung YouTube saya dan bolehlah YouTube, please lah. Oke, jangan dihapus ya, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Pantengin terus, upload terus.